So, hi everyone. Hi guys. So, my order is here already from GNT. Sa itago. Tadaan! Ano yun? Nag-screenshot. Okay, ako na siya i-open. Butoy, paano man i-open? Dili lang na akong guntingon. Alisod. Hala, yupi siya guys, oh. So-weird. Hala. Ama guys. Nga na yung itsura guys, oh. Weird, no? Wala nila gitarong pagpack ang akong order. Bad. Kapangit lagi sini pagpack. Wala. Ano din eh. Tapos yupi. Ito na i-check. Look. Tanggal again eh. Ali akong tanong. Waterproof something. Microphone. Di ako sure kung magana ini, pero ako ni-try later. I have the tripod. La. Laka kakuyaw ba ni? Paano minigamiton ka? Hala puta. Ano to? Siguro guys no kay baratuhon man lang ni akong gipalit guys. Holy shit. Ani paano man eh? Malaming ayaw diraming. Ako ni-try. My goodness. So paano to? Guys, di ko kamao guys. Wala siya ikon guys. 4 section. 3 head. 3-way head. Built-in level. Paano manin ako nitong to? Dire? Oh, dire gayaan. Ano ti siya guys para sa din mini. Itlong bid ako katigo guys. Oh my god. Igagi. Wait lang guys ha. Ako na siya i-check kayo. Wait, I can't ano. Ganito ba to? Ah. Wow! Ini para sa namin eh. Pwede anaon. Pwede lang anaon. Okay. Tapos taas siya, no? Let's try this, guys. Okay. Kung deserve ba ang money. I bought this for, ano, gamay gayaan siya. Mabugayaan lang siya. Tingnan siya taas, Jod. Wari pa ngayon. Oh!
Guys, so taas. Wala, why I can't bira this. Nakatigo sa ring iso ay. Wow! Okay guys, no, i-stop ko na siya guys.